Halo adik-adik, selamat datang di Bimbel Himalaya, bimbelnya para juara. Dengan saya, Mr. Lukman, Tentor Literasi Bahasa Inggris Bimbel Himalaya. Dalam video kali ini kita akan membahas soal TKA 2025. Yuk kita mulai. Oke, kita bahas soal berikut. Oke, bisa kita lihat di sini kita punya dua teks ya, adik-adik. Ada passage A and passage B. Oke, untuk menjawab soal dengan cepat, kita langsung baca soalnya ya, teman-teman. Oke, di sini bisa kita lihat which idea in the passage B is different from that in the passage A. Oke. Jadi ini ngomongkan tentang perbedaan, ada kata different ya, idea. Which idea? Idea bisa kita simpulkan itu topik ataupun mungkin informasi detail. Oke. Kalau kita lihat di opsinya itu lebih bahasanya banyak sekali kata-kata yang agak spesifik ya, teman-teman. Ada e-libraries, ada access to information, ada collections, ada sama juga e-library ya, most people using e-library ya, atau nggak paham tentang e-library ya, ada libraries function dan lain sebagainya ya. Oke, jadi kita lihat informasi detailnya, bukan idea yang main idea ya adik-adik. Oke, untuk mencari informasi yang detail kita perlu membaca scanning. Membaca scanning itu kita membaca cepat untuk mencari informasi yang penting dan sangat detail ya. Seperti kalau kita dapat undangan, kita akan langsung mencari siapa yang undang kita, acaranya apa, di mana, pakai apa, kapan, dan mau kumpul di mana, seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, kita cari main idenya dulu, supaya biar kita nggak bingung ini bahas tentang apa sih, gitu. Main idea biasanya kalau nggak di kalimat 1 atau kalimat 2 di setiap paragraf, atau kadang di kalimat akhir setiap paragraf ya. Kalau di sini passage A, People still collect books as valuable antiques for a hobby, but you get virtually all the information you need from the view screen of your home computer system. Oh, oke. Jadi di sini kita bahas masalah apa tentang computer system dan library. Ini berarti kemungkinan tentang a library. Okay, the computer is linked to a library, not a library of books, but an electronic library where information on every subject is stored in computer memory banks. Oke, jadi kita garis bawahi kata kuncinya. Di situ ada stored sama memory banks. Okay, having this service at your fingertip is having huge brand new encyclopedia in your homes at all times. Ada kata kunci kedua. The computer can tell you anything you want to know, and the information is always the very latest available. Oke, di situ ada kata kunci lagi. There need only be one central library to which computers in all homes, offices, schools, and college are connected. At the library, experts are constantly busy feeding in the latest information as they receive it. In theory, one huge electronic library could serve the whole world. Jadi ada one huge electronic library. Banyak sekali kata kuncinya kawan-kawan ya. Jadi kita saring mana perbedaannya yang di passage B. Passage B ini ngomongkan tentang apa? E-books have not spelled the demise of the local library in New York. Ya, ini sangat spesifik sekali ya. The e-book itu belum demise, ya, spell the demise, belum menghancurkan. Artinya ya, belum menghancurkan local library in the New York. Sangat spesifik itu ya, main idenya. In fact, according to a new report from the Center for an Urban Future, 40.5 million people visited the city's public libraries, more than all of the city's professional sports teams and major cultural institutions. Di sini ada public libraries, ada 40 million people ya yang mengunjungi visited the city's public libraries, sama ada perbandingannya dengan sport team dan major cultural institutions combined. Jadi kayak wah, banyak sekali yang mengunjungi library gitu ya. The report Branches of YouTube Opportunity looks at the changing role of the city's libraries. Di sini ngomongkan tentang perubahan dari perpustakaan
perpustakaan kota ya, in the digital age, di era digital ya. Oke, it find that public libraries are serving the New Yorkers than ever. Ada kata serving, ada New Yorker, ada public library lagi, kata kuncinya lagi. They are undervalued by policy makers and facing growing threat. Nah, di sini kalimat selanjutnya jelas mungkin kemungkinan akan bahas ngomongkan growing threat atau ancaman yang semakin tumbuh. Oke, jadi yang passage B itu ngomongkan tentang masalahnya ya, walaupun di awal-awal bilang tentang apa namanya, public library itu masih dikunjungi ya. Jadi perbedaan dari passage A itu tentang keuntungannya dari electronic library. Jadi di sini ini masalahnya tentang apa? Lebih ke E, library function as a huge information bank. Apakah betul seperti itu? Oke, coba kita cek lagi. Oke. Yang di passage B, jadi lebih ke informasi spesifik apa di passage B bisa kita temukan di mana, di paragraf 2 passage B, yaitu di sini ada library system atau sistem library. Jadi dari semua informasi detail yang kita peroleh di atas, oke, perbedaan passage A dan passage B adalah dari sini kata kunci yang kita dapatkan di passage A, passage B. Oke, yang paling tepat perbedaannya apa? Yang B, the access to informations in a library is unlimited. Gimana? Kita lihat di sini. Oke. And the library experts are constantly busy feeding in the every very latest information as you received it. Oke, in theory one huge library could serve the whole world. Jadi itu a library itu unlimited. Bedanya di sini, oke, yang library yang lokal itu sangat undervalued. Oke, atau enggak, kurang dihargai ya. Oke, dan butuh banyak sekali service atau pelayanan yang diperlukan. Berarti yang opsi yang libraries are require sophisticated IT experts, yang opsi E itu memiliki persamaan di passage A dan passage B, sama-sama perlu expert yang untuk menangani kedua library tersebut. Oke. Yang di in reality most people are still a library right illiterate, itu nggak ada ya. Jadi yang di ini kurang ada informasinya karena di passage A, passage B tidak disentuh sama sekali, nggak ada clue yang mengarah ke sana. Oke, begitu juga dengan yang C. Oke, C. Oke, collection of a library. Oh, C itu lebih ke banyak sekali koleksi yang diupdate, itu lebih ke passage A saja. Oke, jadi passage A itu cuman bahas itu, tapi passage B itu juga seperti itu, banyak sekali local brands yang mengupdate isinya. Bagaimana bahasan soal tadi? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.